अयो शांति अरे कुआडे गल जे अरे आज रोषे हब ना कौन ना चा कपे मिलिबो ना कौन कहलो चा टिके पीवा पे मु सकाळु पहरु एटी टकल मकल होकी बसिति तमे चा टिके दोनो अरे कुआडे गल चा टिके धरि आइलो मल्ला मल्ला मोर कोन सकाळ पर चा मागुछ आज चा पा किछि मिलिबनी जाओ दुकान रे जाके आज चा पी दियो हैला आ रोसे भी आज मु करि पारिया नै जदि खाइबार इच्छा अछि गेफिबार इच्छा अछि निजे रोसे कर खा मु आज जाउछि सुभद्रा योजना अप्लाई करबाकू हैला मु जाइगी लाइन रे एते लंबा लाइन रे ठिया हेके अप्लाई करके आसीबी तमको पुरी आसीले रोसे करके देबी गेफो मारिबो जे मु देबी तमे जाओ जाइगी रोसे कर खाओ हैला मु जाउछि तले मोर बहुत काम अछि हैला इता मा मुरिया ए सरकार की योजना काला की सुभद्रा योजना काढिला ए माइपी लोक घरे रहिबाकू ना धरु नांती कि खंदा साले पसिकी भात की तरकारी टिके बनेबाकू मध्ये आंक पाखरे टाइम नै कौन करिवो कहलो की जुग हैला साला 5 वर्ष रे तुमको 50,000 टंका मिलिबो बोली बिचारा तमरो गोटिए बोली स्वामी को तमे भूकरे रखी दोछ कौन करिवि कहलो शांति तुमको धरि कि मु एटी तम इच्छा अछि जदि तमे जाओ रोसे चाले पसिकी भात करो डाली करो तरकारी करो खाई पी के आराम रे रुह आ मो पे मध्ये टिके रोसे कर देथबा आ बासन गंडी को पड़िछि बारी पटे जाईकी सेगुडा को माजी की साइज करके रखि दबो हला आ आसिला आसी पिल्ला रो पछ छछ की साइज करके रखि दिबो आ पिल्ला माने को खाया पिया को देकी घर द्वारा चिकन निर्माण करी रखि दिबो हला मु जाउछि तणे सुभद्रा योजना अप्लाई करिया पे हला सेठी गला आसी पुणी एते लंबा लाइन जे से लंबा लाइन रे ठिया हेई मु पूरा बिचार हे के आस्तिबी आ मते रोसे करबा को कहबनी हला हयो शांति अरे सरकार कौन से 50,000 तुमको देबे तमे पूरा मते पूरा घर चाकर करदेलनी हो कौन कहबी आ मो कथा कौन कहबी आ मो दुख कहलो 2 दिन हला जाउते जे सुभद्रा योजना अप्लाई करबी बोली आ अप्लाई तो करि पारन खाली जाईकी आसुच ए से आधार कार्ड को फोन नंबर लिंक नाही से बैंक खाता को अमक लिंक नाही से समक लिंक नाही ए सब कहि कहि मोर 3 दिन हेलानी मु तम घर चाकर हे गलेनी हो तमे तो पिला गुडा को जन्म करदेल छाड़ी की पळेलो तमे पळोच तम बाटे सुभद्रा योजना अप्लाई करी बोली पिला हगिले काढुची मुतिले काढुची ताकू छंचौची सब किछि काम करूची हो मु कौन करिबी ए माइकिन को धरिकी मु किछि बुझी पारुनी हे भगवान मते किछि बाट दियो एटी मल्ला मल्ला मुठी यारे कहूची से गोटे कथा तमे सुनो हला जेति तमरो पिला मानको संभाळीबार इच्छा नथिला पिला गंड को काहे की जन्म करिबा को कहउथिला जे मते तम बाप मा को कहि ता मोर सेई जिनिसडा को काटी की फोपाडी दियो मते दी हातरे दीरा चूड़ी पिंदी की ताई मारी और शिकाई दियो बोली कहिलानी काहे की विवाह होतला घर संसार काहे की जे करूथिला कहिला देखी एटी शांति तमे न कही बेसी कथा कहिदेलनी मोर उदारपण को फायदा को उठेकी तमे कौन बेसी कथा कही जाउच कहलो देखी से सरकार सला की सुभद्रा योजना आरंभ कला की योजना काढिला सेई दिनटू घर काम मु जो काम मते आसुनथिला सेई काम सब गुडाक मु शिखी गलिनी अरे बाबू जदि सरकार तुमको 5 वर्ष रे जदि 50,000 देले ताले दिन को केते टंका पड़िला कहले देखी अरे दिन को मात्र 27 टंका पड़िला अरे 27 टंका रे तो तमे मेकअप तो 27 टंका रो अधिक मात्रा रे मेकअप करूछ से पैसा कोन सरकार दउची तुमको अरे 27 टंका पाई बोली तमे मते आज चाकर करिदलनी घरर एटी मल्ला मल्ला मोर से दिन को 27 टंका पड़ू कि मास को 1000 टंका पड़ू मु किछि जानी गां माई पर समस्त से योजना अप्लाई करूछते बेले मु हले करबी का हला गां माई पे जिमिति करूछती मु सिमिति करबी तम इच्छा जदी रोसे करी खाओ नले जाकी होटल ले खाओ हला हाइडी शांति इन क्या कहछ ए गाँ माई पे सब जगह अप्लाई करछती हेले सरकार तो योजना नियम करछि 60 वर्ष रु अधिक होइतले अप्लाई करिन हेले जागो 61 वर्ष 62 वर्ष आ 69 वर्ष होइछि से कोन अप्लाई करछि कि आने इन होउछ ए तमे माम रे गोटे कथाडीले बुझुना आगा कियण कहि तमु हम किछ बुझी पाउने आइलो रे बाबू जानी किलो आमर सिना 80 वर्ष हे गला जे हमको आ से सुभद्रा योजनार पैसाटा मिली बनिलो हेले 60 वर्ष रु आ 21 वर्ष पर्यंत तो टोकाई माने किस होउचतिलो कहले न सरलो से जनसेवा केंद्र आगु जायगिरी जो प्रकार बाड़ा पिटा होउचति देखिले खाली ताटका लागुतिलो हेलो मा हेलो साबिबो किस करिवला ए जोगणी के सरकार कियण आइला कोन से कथा सुभद्रा योजना खाली 60 वर्ष रे 21 वर्ष टुकली माने हे कहि पारे आ आमे केन अकर्म किलो आमे केन सुजी पारिबानी किलो देखुनु लो सरकार की अजब नियम लो बोपा हां गो रे बाबू किस करिया गो
ଦେଖୁନୁ ଏ 60 ବର୍ଷରୁ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର କି ନିୟମ କଲା ଯେ ଆମେ 61-62 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀଯାକୁ ଟଙ୍କାଟି ପଇସା ଦଉନି ଗୋ କିସ କରିବାକୁ ରେ ବାବୁକୁ। ମୋ ଘରର ବୋଉ ଯୋଉ ହଉଛି କୁହନି 3 ଦିନ ହେଲା ଯାଉଛି ଖାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କି ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଲିଙ୍କ କରିବି ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ଫୋନ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହଉଛି କି ହଉନି କିଏ ଜାଣି, ସେ କିସ କରୁଛି ସେ ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣିନି। ମୋ ପୁଅଟା 3 ଦିନ ହେଲା ଘରର ଚାକର ହେଇଗଲାଣି ଲୋ ରେ ବାବୁ, କିସ କରିବି କହିଲ। ହଲୋ ସାବିବୁ, ଯୋଉଟା କରୁଛି କରତୁ, ଯାହା କରୁଛି କରତୁ, ଆମର କିସ ଯାଉଛି ଲୋ। ଆମକୁ ମାସିକ ଭତ୍ତାଟା ମିଳୁଛି ସେତିକ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଲୋ, ହେଲା କିଲୋ। ଯୋଉଟା କରୁଛି କରତୁ, ସେ ସରକାର ଆଉ 50,000 ଦଉ, ସେ ନଉ, ଖାଉ ପିଉ, ଯାହା କରୁଛି କରୁଲୋ। ମୋର କିଅଣ ଯାଉଛି ଲୋ ସାବିବୁ କହିଲି ଦେଖି। ହଲୋ ମା ହଁ, ଏ ସରକାର କି ନୂଆ ନିୟମ କାଢିଲା ଯେ କଣ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କିସ ଆଇଲା ଯେ ଟୋକଲି ମାନେ ଯାଇକିରି ଖାଲି ଲାଇନ ଉପରେ ଲାଇନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପିଲାକେ ଯାଇକିରି ଖାଲି ବାଡ଼ା ପିଟା ହଉଛନ୍ତି ଲୋ ବାପା ମା। ଏ ନୂଆ ନିୟମ କିଏ ଆଣିଲ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏସଓପି ନା ଫେସଓପି ନା କିଏ ଗୋଟେ ଭାନିଗଲ ନିୟମ, ସେ ନିୟମ ହିସାବରେ ନ ହବେଲେ କଟିଯିବ। ଏ ଟୋକଳି ମାନଙ୍କର 2-4ଟା ଆମ ଗାଁ ମାଇପିର କଟି ଯାତା ବେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇତାଲ। ଏଇଠି ଭାଉଜ କାଇଁ ଏମିତି ଝଗଡା ହଉଛ? ଭାଇରେ ତମର କାଇଁ କହିଲ ଦେଖି? ତା ମା ମଳିଆ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏପ୍ଲାଇ ତ କରିବ ଗଲା 50,000, ଆଇଏ ତ ଗଲା 5 ବର୍ଷ ଥର ଆଇଆ, ଏଇନେ ମାଢଳ କାଣ ଦେଉଛ ପିଲା ଏଇଟାକୁ କାନ ଦେଇକି ଖାଇବା ପିଇବା ନ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଅ ଭାଉଜ ରାନ୍ଧା ରାନ୍ଧି କର, ତାପରେ ଦେଇକି ଯିବ ହେଲା। ତମେ ଯାଅ ରାନ୍ଧିବ ଆଗ। ହଁ ହେ ମଙ୍ଗୁ, ତମେ ସବୁ କଥା ତ ଜାଣି ଦେଇଛ ଯେ ଖୋଲିକିରି କହି ଦଉଛ ନାଇଁ କି? ମୋର ସେପଟେ ତେଣେ କେତେ କାମ, ସବୁ ମାପି ଜାଗିରେ ଆଗରେ ଲାଇନ ଲଗେଇଛି ଯେ ମୁଁ କେଣ ପଛରେ ରହିବି କିଏ? ମୋ କାମ ହେବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଖାଲି ଏଇଠି ଟେମ୍ପର ଟମର ବାହାଦୁରି ପାରୁଛ ଯେ। ଓହୋ ଭାଉଜ, ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଟେନସନ ନଉଛ କୁହ? ଆମେ ତମର ଟୋକା ଦିଅର ଦିଟା ଅଛୁ ନା, ତମେ ଟେନସନ ନିଅନ ଭାଉଜ, ତମର ସବୁ କାମ ଆମେ ପୁରା କରିଦବୁ। ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଟେନସନ ନଉଛ କାଇଁ କହିଲ ଦେଖି? ହଁ ରେ ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ, ତ ଭାଉଜକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ରେ ବୁଝାଅ। ଏ ଶଳା ମାଇକି ଜାତିକି କଣ ବୁଝେଇବୁ କିରେ? ଶଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଣ ଆଇଲା, ଶଳା ଘରେ ରଖେଇ ବସେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ରେ। ଖାଲି ଯୁଆଡୁ ଆଇଲେ ଗେରେ 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 ଆଗା ହଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ମୋ କିଏ କହି ମୋ ପାଟିରୁ ପୁରା ଫେରିକିରି ପଳଉଛି ରେ। ଓ ଭାଉଜ ତମେ ଟେନସନ ନିଅନ ବା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଅନଲିମିଟେଡ ତମେ ଯେବେ ହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ହେଲା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥାଉ କି ନଥାଉ ହେଲେ ହବ ହେଲା। ତମେ ସେଇ ଟେନସନ ନିଅ, ତମେ ଯାଇ ଖାଲି ଫର୍ମ ଟା ଫିଲଅପ କରି ଦେଇଦିଅ, ସବୁ କାମ ତାଙ୍କେ ସେ କରିଦେବେ ହେଲା। ଯଦି ନ କରିବ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ, ସେ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ କରିବ ବୋଲେ ତମର ସବୁ କାମ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ପୁରା ନିଖାଡ, ପୁରା ଗୋଟେ ଥର ଆଗା ଭାଉଜ ଛିଡିଯିବ। ତମେ ସେଇ ଟେନସନ ନିଅନି ହେଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାଟିଆ କହିଛି, ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ କହୁଛି ହେଲା। ହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣବା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହେଲେ ଯଦି ଘରେ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଯଦି ଲାଇନ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ରହି ଯଦି ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଟେନସନ ନାହିଁ। ଆଧାର କାର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହଉ କି ନ ହଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହଉ କି ନ ହଉ, ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କର, ହବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆପଣ ବିବ୍ରତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ଘର କାମ ଛାଡିକିରି ଖାଇବା ପିଇବା ନ ରାନ୍ଧିକିରି ନ କରିକିରି ସକାଳେ ଯାଇ ସେଠି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗେଇ ନାଇଁ ହେଲା। ଯେବେ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ହବ ଆଜ୍ଞା, ମନ ଖୋଲିକିରି ଯେବେ ହେଲେ କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ପାଖେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନଟା ଦବାଇଦେବେ। ଆଉ ମଙ୍ଗୁ ତୁ କେମିତି କହିଦେ? ଆଉ ଆମ ତ ଚଙ୍ଗୁ ତ ଏଇନା କହିଲେ ସବୁ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିନି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟା କରି ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନଟା ଦବାଇଦେବେ। ଆଉ ଭାଉଜ ଆଉ ତମେ ତ ଯାହା ହେଲେଣି ଭାଇ ଯାବା ଟିକେ ଚା କପେ ଦବା, ଆଉ ଭାତଟା ଡାଲନା ଭାତଟି କର, ଡାଲି ଟିକେ ହବ, ଆଉ ତରକାରୀଟା କରିବା, ଆଉ ଓଉରେଇଟା ଆଉ ତମ କିଆଁ କହି ଆଉ କିଛି କହିପାରିନି ଭାଉଜ। ହଉ ଚାଲ, ହଉ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।